Chères étudiantes, chers étudiants, maintenant je vais commencer avec le deuxième paragraphe. Ça veut dire la question du deuxième paragraphe. Maintenant, on va expliquer le texte et notamment le deuxième paragraphe d'une manière détaillée. On va parler, comme vous avez déjà entendu, qu'on parle des jeunes et leur dépendance de leurs parents. هنا كلمة dépendance معناها تبعيتهم وليس استقلاليتهم. كلمة dépendance معناها تبعية. يعتمد شخص يعتمد على الآخرين باعتماد إما مالي أو اعتماد أخلاقي أو فكري أو أي شيء من الاعتماد الشخص اللي يعتمد على الآخر. Maintenant, on va parler de RMI. C'est un sigle. Qu'est-ce que ça veut dire le sigle RMI؟ sigle يعني معنى مصطلح مأخوذ من أول 3 كلمات. الآن سوف أتكلم عن الحرف الأول R. Ça veut dire le revenu. M. Ça veut dire minimum. I. Ça veut dire d'insertion. يعني معناها الأشخاص ذوي الدخل المحدود. أوكي؟ الأشخاص ذوي الدخل المحدود. RMI. RMI. الآن حاخذ نبذة مختصرة. طبعا هو ما موجود بالتكست لكن أنا كلها حدرج لكم إياها أيضا كدوكيمو. ما هو الهدف من الRMI؟ ومتى أنشئ؟ وأين؟ وما هي الفئة المستهدفة لأخذ RMI؟ الآن حبتدي خطوة خطوة. RMI مثل ما احنا قلناها comme une définition. Le revenu minimum d'insertion est créé en 1988. أنشئ هذا مثل الصندوق لدعم ذوي الدخل المحدود للأشخاص اللي هم عمرهم من أقل من 25 سنة. أين أنشئ؟ في أي بلد؟ في فرنسا. فإذا واحد من الشروط يجب أن يكون الشخص أول شيء عمره ما يقل يعني في حدود 25 سنة. 2 يجب أن يكون من مواطنين تابعين لفرنسا، مواطنين ساكنين في فرنسا، سواء كان هجرة أو سواء كان هو الشخص أصلا موجود في فرنسا يعني فرنسي الجنسية. أوكي؟ Maintenant, à quelle année le RMI est créé؟ في عام 1988 أنشئ هذا المصطلح أو أنشئ. C'est pour aider les personnes qui sont pauvres. Alors, le but de RMI, c'est d'éviter la pauvreté. Et c'est une aide sociale. OK? Alors, le RMI, c'est une aide sociale pour éviter la pauvreté. Et qui ont profité de RMI, ce sont les personnes qui ont 25 ans et ils n'ont pas assez d'arriver dans un moment de l'autonomie. يعني لحد الآن هم بعدهم فراجيل، بعدهم معتمدين على أهاليهم في الدفع في الصرف. فإذا هذه من الشروط. الآن فقط يعني أذكركم بالشروط. 1 يجب أن يكون الشخص من الجنسية الفرنسية، إما مهاجر أو حتى من فرنسي الأصل لكن في فرنسا. أن يكون العمر 25 ans. من 25 ans أوكي و au moins de 25 ans يعني من 25 ودون. Et il était encore
il a besoin d'une aide. Quelle est cette aide? C'est une aide sociale. Ok? Quel est le but? C'est pour éviter la pauvreté. Et leur RMI est versé à toute personne remplisse les conditions suivantes. يعني على كل شخص انه يريد يشارك بالRMI يجب ان يكون عنده عدة شروط. واحد, le premier, c'est résider en France, ça veut dire habiter en France. Être âgé au moins de 25 ans. Ok? Et il est français. Et à quelle année le RMI est créé? En 1988. Quel est l'objectif? L'objectif de garantir un niveau minimum de ressources et faciliter l'insertion des personnes qui ont des faibles revenus. يعني الأشخاص اللي عندهم ذوي الدخل المحدود يقدرون يستفيدون من الRMI. طبعا هو هذه معناها بكل بساطة في اللغة العربية أو في حتى عندنا إحنا صندوق الإعانة الاجتماعية اللي إحنا دائما الأشخاص اللي ذوي الدخل المحدود يستفيدون من عنده، والضمان الاجتماعي بالنسبة للمطلقات. هنا نحن بدنا نتكلم للمطلقات ولا حتى للأرامل، بدنا نتكلم من الأشخاص ذوي الدخل المحدود. ميرسي.